Farah. Farah, orang ada azan tuh Kak Farah. Orang ada azan. Allahu Akbar. Kakak. Balik dengan mama, balik es krim dengan mama. Nah, itu balik dengan mama. Mama, balik es krim dengan mama tuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul qa'imah. Ba'd maqaman mahmudin ladzi wa'adda. Innaka la tukhliful mi'ad. Amin, begitu. Kalau orang habis azan itu mesti berdoa tuh mama. Mau beli es krim? Oh ya, es krim. Oh ya, es krim. Ade, kakak bilang mau beli es krim.